बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक के सबक नंबर 4 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हमने दो तीन चीज़ें समझनी हैं। उनमें से पहले नंबर पर है दाल किसे कहते हैं, मदलूल किसे कहते हैं और दलालत किसे कहते हैं। इसी तरह वज़ा किसे कहते हैं, मौजू किसे कहते हैं, मौजू लहू किसको कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज के सबक के अंदर समझनी हैं। सबसे पहले आप समझ लें दाल किसे कहते हैं, उसके बाद फिर आगे आएगा मदलूल और इसी के साथ ही आपको दलालत का पता चल जाएगा। एक चीज़ से दूसरी चीज़ का पता चलता है। जिस चीज़ से दूसरी चीज़ का पता चले उस पहली चीज़ को दाल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपने धूप देखी तो धूप को देखने से आपको ये पता चल गया कि सूरज निकला हुआ है, तो धूप दाल है और सूरज मदलूल है। ये इसी तरह आपने देखा कि बारिश हो रही है, अब बारिश को देखने से आपको इस बात का पता चल जाएगा कि बादल आए हुए हैं, तो बारिश दाल है और बादल मदलूल हैं। या इसी तरह आपने धुएं को देखा तो धुएं को देखने से आपको इस बात का पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पर आग लगी हुई है, तो धुआं दाल है और आग मदलूल है। या इसी तरह आप कमरे में बैठे हैं, बाहर गर्मी है और कमरे के अंदर कूलिंग है, तो इस कूलिंग से आपको पता चल जाएगा कि एसी चल रहा है, तो कूलिंग दाल है और एसी मदलूल है। या इसी तरह आपने टूटी चलाई और टूटी में पानी नहीं आया, अब पानी का ना आना इससे आपको पता चल जाएगा कि टैंकी खाली है, तो टूटी का खाली चलना ये दाल है और टैंकी का खाली होना ये मदलूल है। तो ग़रज़ ये कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का इल्म होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ख़बर मिलती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का पता चलता है। तो वो पहली चीज़ जिससे दूसरे की ख़बर मिलती है, जिससे दूसरे का पता चलता है, उस पहली को दाल कहते हैं। दाल का मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, वो पहली चीज़ दूसरी की तरफ रहनुमाई करती है। और मदलूल वो दूसरी चीज़ है जिसकी ख़बर मिलती है, या हम ये कहें जिसका पता चलता है। जैसा कि इन सारी मिसालों के अंदर पहली मिसाल में सूरज मदलूल है, दूसरी मिसाल में बादल मदलूल है, तीसरी मिसाल में एसी मदलूल है। कोई भी चीज़ जिसका पता चल रहा है किसी और चीज़ के ज़रिए से, वो दूसरी चीज़ को मदलूल कहा जाता है। और दाल का इस तर्ज पर, इस तौर पर, इस तरीके पर होना कि इससे मदलूल की तरफ रहनुमाई हासिल होती है, इससे मदलूल का पता चलता है, इसको दलालत कहते हैं। तो हमने दाल भी समझ लिया, यानी वो चीज़ जो दलालत करे, वो चीज़ जो ख़बर दे, वो चीज़ जो आपको पहचान करवाए, वो दाल है। और जिसकी तरफ पहचान हासिल हो, जिसकी तरफ रहनुमाई की जाए, उसको मदलूल कहते हैं। और दाल से मदलूल का पता चलना, इसको दलालत कहा जाता है। दाल, मदलूल और दलालत के बाद अब आप तीन चीज़ें और समझ लें। वो तीन चीज़ें हैं वज़ा और मौजू, मौजू लहू। इसमें आप ये वाली बात समझें कि एक चीज़ जिससे दूसरी चीज़ का पता चल रहा है, आया वो हमारे मुकर्रर करने से है या कुदरती तौर पर ऐसे ही है। अगर तो हमारे मुकर्रर करने से, हमारे ख़ास कर देने से पहली चीज़ से दूसरी चीज़ का पता चल रहा है, तो इसको वज़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने मुकर्रर कर दिया कि जब इशारे पर सुर्ख़ लाइट होगी तो गाड़ी ने रुक जाना है। चुनांचे जब सुर्ख़ लाइट होती है तो गाड़ी रुक जाती है, जब सब्ज़ इशारा चलता है तो गाड़ी चल पड़ती है। अब इस सुर्ख़ लाइट से गाड़ी के रुकने का हमें पता चल रहा है, लेकिन इसको मुकर्रर किसने किया है? इसको मुकर्रर इंसानों ने किया है। तो ये क्या है? ये वज़ा है। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानों की तरफ से मुकर्रर नहीं होती, बल्कि कुदरत की तरफ से ही वो तयशुदा होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने आपको साबिक़ा सारी मिसालें दी हैं कि धूप से आपको सूरज का पता चलता है, लेकिन ये कोई इंसानों ने मुकर्रर नहीं किया कि जब भी धूप निकलेगी तो सूरज भी निकला हुआ होगा, या जब भी बारिश आ रही होगी तो बादल आए हुए होंगे। तो जो चीज़ इंसानों की तरफ से मुकर्रर हो उसको वज़ा कहा जाता है, और जो चीज़ इंसानों की तरफ से मुकर्रर ना हो उसको दलालत कहा जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये चीज़ समझें कि दलालत और वज़ा इन दोनों के अंदर तज़ाद नहीं है, क्योंकि दलालत एक आम चीज़ है। हर वो चीज़ पहली से दूसरी का पता चले तो वो दलालत है। वो वज़ा हो भी सकती है और ये भी हो सकता है कि वो वज़ा ना हो,
بلکہ صرف اور صرف سادہ طور پر ہی وہ دلالت ہو۔ وضع کی کچھ اور مثالیں بھی آپ دیکھ لیں، اس سے بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں رنگ ٹون بجتی ہے، تو رنگ ٹون بجنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کی کال آئی ہوئی ہے۔ تو رنگ ٹون بجنے سے کال کا پتہ چل جاتا ہے، تو یہ دلالت تو ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل رہا ہے۔ دلالت کے ساتھ ساتھ یہ وضع بھی ہے، کیونکہ یہ انسانوں نے ہی یہ والی چیز مقرر کی ہے کہ جب کسی کی کال آئے تو آپ کا موبائل کی رنگ ٹون بج جاتی ہے۔ یا اسی طرح آپ کے سوشل میڈیا پر نوٹیفیکیشن آتا ہے، یوٹیوب کے اوپر نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ اب یہ نوٹیفیکیشن کا آنا یہ خبر دیتا ہے اس بات کی کہ آپ کے کسی کریئٹر نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے۔ تو ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل رہا ہے، دلالت تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ وضع بھی ہے کہ انسانوں نے اس چیز کو مقرر کیا ہے۔ یہ اس کی آپ ایک اور مثال سمجھیں کہ افطاری کے وقت انسانوں نے ایک چیز مقرر کی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جاتا ہے تو سائرن بج جاتے ہیں۔ اب سائرن کا بجنا، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا روزہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ انسانوں کے مقرر کرنے سے ایسا مقرر کیا گیا ہے، یہ قدرت کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہم نے چند چیزوں کے نام رکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی ہے، ہم نے اپنی زبان کے اندر پانی کا نام رکھا ہے، تو یہ ہم انسانوں نے اس لیکوڈ چیز کا نام رکھا ہے۔ چنانچہ جب علاقہ تبدیل ہوتا ہے، عرب ہے یا اسی طریقے سے انگریزوں کے ممالک ہیں، وہ پانی کو پانی نہیں کہتے بلکہ وہ پانی کو واٹر کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہے انسانوں کی طرف سے، تو اس کو وضع کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے وضع کو سمجھ لیا، وضع کے ساتھ آپ موضوع اور موضوع لہو بھی سمجھ لیں گے۔ وہ پہلی چیز جس کو خاص کیا گیا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور وہ دوسری چیز جس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اس کو موضوع لہو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سائرن کو ہم نے خاص کر دیا ہے روزہ کھلنے کے ساتھ، تو سائرن موضوع ہے اور روزے کا کھلنا یہ موضوع لہو ہے۔ یا اسی طرح ہم نے سرخ اشارے کو خاص کر دیا ہے ٹریفک کے رکنے کے ساتھ۔ اب سرخ اشارہ یہ موضوع ہے اور ٹریفک کا رکنا یہ موضوع لہو ہے۔ یا سبز اشارے کو ہم نے خاص کر دیا ہے ٹریفک کے چلنے کے ساتھ، تو سبز اشارہ یہ موضوع ہے اور ٹریفک کا چلنا یہ موضوع لہو ہے۔ یا اسی طرح نوٹیفیکیشن کو ہم نے خاص کر دیا ہے ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے ساتھ۔ اب نوٹیفیکیشن یہ موضوع ہے اور ویڈیو کا آنا یہ موضوع لہو ہے۔ یا اسی طرح رنگ ٹون کے بجنے کو ہم نے خاص کر دیا ہے کال کے آنے کے ساتھ، تو رنگ ٹون یہ موضوع ہے اور کال کا آنا یہ موضوع لہو ہے۔ تو ان ساری مثالوں میں جہاں پر بھی وضع پائی جائے گی، جہاں پر بھی موضوع اور موضوع لہو پایا جائے گا، وہاں پر دال اور مدلول لازمی طور پر ہوگا۔ جو موضوع ہے وہ دال بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ موضوع تو ہے لیکن وہ دال نہ ہو۔ اور اسی طرح جو موضوع لہو ہے وہ مدلول بھی ہوگا، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے۔ ہر دال یہ موضوع نہیں ہوتا اور ہر مدلول یہ موضوع لہو نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کل 6 چیزیں پڑھ لی ہیں۔ دال پڑھ لیا، مدلول پڑھ لی، دلالت پڑھ لی، وضع پڑھ لیا، موضوع پڑھ لیا، موضوع لہو پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی اقسام کو سمجھیں گے۔ اللہ اللہ اللہ